My name is Arturo D'Souza and I am the chairperson of the Santa Cruz Biodiversity Committee, and we have been very much following the case of the Bonnewall Lake at various levels, and that is the reason why we have got the status of a wetland declared of this Bonnewall Lake. Now, if you may know that in 2017 there was a petition filed in the Honorable High Court regarding the conservation of this lake, and then the then judge, Honorable Gautam Patel, had passed an order, a direction rather, that within 200 meters from the highest level of the water, there would be a buffer zone, and in this buffer zone no construction is to be allowed and no trees are to be cut. The clear instruction was given. Now, as you can see here that the trees have been cut, the land has been destroyed, the slopy area has been altered with. So there's a lot of activity that has been going on here. Recently, in the past 2 days, there were some videos that got circulated, and that's how we came to know. We were of the opinion that at least the owners here would consider the order given by the Honorable High Court and not do anything. But if you come to the site now, you see that they have already cut and done what damage that they are supposed to do. So is it like something like a preemptive judgment? They have already taken into consideration that the judge would pass an order in their favor. They have already challenged the direction of the Honorable High Court of 200-meter buffer zone, but it is still in the High Court. So that is not vacated. That direction has not been vacated. It still exists. So when it exists, I mean, to come and destroy the land is not correct, and we would do all things possible to see that we send this message to the Honorable High Court together with our petitions to the Panchayat also. I have just recently given a complaint to the Panchayat mentioning the survey land, the survey numbers. Now, I really don't know why the Panchayat has kept quiet over the years. For what reason? Because this has been happening over past 1 year. That's what I've been given to understand. From April, it seems that there were complaints being made to the Panchayat to see that such activity should be stopped. Now, I also would like to say that this land is sold by none other than the present Sarpanch. Okay, so the Sarpanch has actually sold this land. हांव म्हणूंक सोदता आतां कालापूरकारांक हांव हें सांगूंक सोदता, तुमकां शाबासकी, कालापूरकारांक शाबासकी. कित्याक शाबासकी? कित्याक तुमी ही जमीन पळय आमची आहा ती विकल्या, आनी कोण पळय इलिगल कामां करता, कोण पळय इलिगल बिझनेस करता, तेंच्या हातीन तुमी ही सोंपयल्या, ही पंचायत तुमी तेंच्या हातीन सोंपयल्या. आनी आतां हालीं आयकलां की कोमनीदादूय तुमी तुमच्या हातीन घेतला. So if the Komnidad now has gone into their pockets, so these illegal activities which are supposed to be curtailed, who is going to look after it? Who is going to cut short these illegal activities? Ultimately, I had to gather strength. I had to call people. I called all my friends all over Goa to please come and highlight this issue, because कालापूरकारच आमच्या बरोबर ना अशें म्हाका दिसता. कालापूरकारच आमच्या बरोबर ना. आमी कालापूरचे जमीन पळय हिंगासर सांबाळूंक सोदता, आनी कालापूरकारूच ह्यो जमन्यो काडून दुसऱ्याच्या हातीन दिता, तेंकां आनीक विकपाक. कोमनीदाद दिता तेंच्या हातीन. So how can I can have faith in the present Panchayat and the present Komnidad when it has gone into land and gone into the hands of people who are doing all illegal activities? So therefore, I called all my friends, and I am so thankful that they have all come here
to assist me, to be my support and my guide. Thank you. येतोयाक लागून आमी खूब झगडटा. आमी कोर्टा कडेन मागलेले आहा की आमकां 200 मिटर्स बफर झोन दिवचो म्हणून. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें वो डायरेक्टली स्लोप आसा. जरी तर हिंगासर कन्स्ट्रक्शन येयलें तरू जाल्यार ते सुवेजेचें उदीक सगळें सकयल वयतलें तोयाक आनी तोय पिड्यार जातलें. पर्सनली हांव कोर्टाक एटेंड जाता, हाय कोर्टाक एटेंड जाता, स्पेशली येतोयाक सांबाळपाक. जरी तर हें कन्स्ट्रक्शन तर जालें आनी व्हडलें सगळें रेप तर सकयल तोयान गेलें जाल्यार गांवच्यो बांयो पिड्यार जातल्यो. आमकां उदीक बरें मेळचें ना. आमी ह्या तोयाचें उदीक यूज कोत्ता शेत रोवपाक, मोडो रोवपाक, हें सगळें काबार जातलें. आनी दीस इज हेल्थी वॉटर. व्हडलें उदीक ना. Bornwall has to survive not by its own survey number of collection but also with its catchment. Right now we are standing on the catchment. We are standing almost 30 meters above the lake. And if you see the slope, it is unimaginable that some people, human beings, are interfering with this catchment of Bornwall. And the catchment of Bornwall can catch water only when there are trees, only when the land is cooled, only when the land is given water for it to soak inside, and that soaked water goes into the networks of the filters, and those filters collect the water and become springs in the bed of the Bornwall. If we are damaging that system of network, the springs in the bed of Bornwall will dry. Please understand that construction is become like cancer. This cancer has reached the doorstep of Bornwall, and this is not first time. This is so many times that all the people of Santa Cruz has protected Bornwall. I request the people again today, all those who have come here, we are thankful. All those who could not come here, please support Bornwall. Please save Bornwall. आज आमी बोंडवल लेकीचेर येयले आनी हो इशू पयलींच्यान गाजत आसा सारको. आर्थूर बाब आमच्या कडेन आसा आनी आर्थूर बाबान सगळ्या एक्टिविस्टांक उलो केल्लो की आपल्याक मातशें म्हाजो गांव वाचोवपाक तुमी येया म्हणून. आमी एनी टायम रेडी गोंय वाचोवपाक. आनी आयज 2025चो दुसरो दीस तुमकां हांवें सांगलेलें 2024 केला तेच 2025 करतले. ही मायभूमी वाचोवपाक आमी जाय तें करतले. आयज सरकाराचेर सांवार येयला, मंत्र्यांचेर सांवार येयला, पंचांचेर सांवार येयला, सरपंचाचेर सांवार येयला, पंचायतीचेर सांवार येयला म्हणून आमकां हांगा येवचें पडलें. आयज आमी ही सगळी जंगलां रानां वाचोवपाची रे. प्रायवेट फॉरेस्ट 1 कोटी सुमार तुम्ही कन्वर्ट केले. विचारले गोंयकारांनी कितें विचारतात कोणाक प्रश्न? शंकर पळोवचीक आनी बाकीच्या एक्टिविस्टांक. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयकारांनी आनी स्पेशली आयज ह्या सांताक्रूज गांवाच्या लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा. कित्याक तुम्ही जर तुमचो गांव वाचोवपाक भायर सरना न्हू, सांकवाळ भुतानीचो प्रोजेक्ट येता तशी तुमची परिस्थिती जातली. आनी मागीर कोण तुमकां सपोर्ट करपाक ना. कित्याक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आहा न्हू, कितें टॉप टू बॉटम सगळ्यांचे हात बुडलेले आहा करप्शनान. सगळे हितून करप्शनान बुडलेले आसा. कित्याक आयज आमी मांद्रे पळयता, पेडणे पळयता, धारगळ पळयता, सत्यानाश घट्टाण निसांटाण करून सोडला. पाड घातलेली आहा सारकी. आयज हे अक्षरशः जे आयज हे सरकार आहा न्हू भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे पर्यावरणाचे निसांटाण करपाक उठला. अरे म्हादई विकून सोडली. आणि आता आमचे जे न्हंये आहात न्हू, हे बारीक बारीक तळये आहात न्हू, जेतूनसून आमकां पिवपाचें उदीक मेळटा, ते सुद्दां आमच्या तोंडांसून काडून घेवपाक सोदतात रे. कशे रे तुम्ही, कशे रे इतले निर्दय कास्ताचे. अरे आयज जे तुम्ही सरकारान बसले तुमचे कर्तव्य मरते हे गोंय राखपाक, हे पर्यावरण राखपाक. आणि ही झुडपां बिडपां म्हणटात न्हू, हेतून सशे आहा, मागीर बाकीची रानटी जनावरां आहा, पशु पक्षी आहा. तुम्ही कशे रे इतले अक्कल शून्य, अक्कल ना रे. भाजून खाल्ली उठ सूट आम्ही बोळा मारून तुमकां सांगपाचे. आणि वेल एज्युकेटेड ऑफिसर्स मरे बसले ते तुम्ही डिपार्टमेंटांनी. शिक्षण आहा मरे तुमकां, ते शिक्षणा खातीर जॉब मेळ्ळा मरे. आणि आयज ते गोंय वाचोवचें सांडून गोंयचे निसांटाण करपाक उठले. कितें रे, जेन्ना तुमकां खबर आहा बफर झोनान कन्स्ट्रक्शन चालू आहा म्हणून, थंय ती अजून मशिनरी चालू आहा, थंय अजून कटिंग चालू आहा. कितें रे, आणि हे पुलीस येयले आमकां पळोवपाक. कितें आमी क्रायम केला? आमी आयज जे झगडटा हो क्रायम. अरेस्ट कर आनी व्हरा, अरेस्ट करा आनी व्हरा. पळया तुमी कितले आहा ते. आमी बायट घेता जाल्यार पुलीस एक जीप 8 ते 9 पुलीस येयले तुमी हांगासर. कितें रे, पूण ह्या पुलिसांक जो कोण इलिगॅलिटी करता तेका विचारपाक कापासतात ना. कोणी धाडले ह्या पुलिसांक?
कुणी जाणले कोणाचो हात आसा आमदाराचो सरपंचाचो पंचाचो झेडपीचो मंत्र्याचो सीएमाचो आमकां सांगूंक जाय तूं कोणाचो हात आसा तो आनी ही जबाबदारी आयज गोंयच्या निसांतणाची जबाबदारी डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गोयचो सीएम आसा आणि ज्याची चारूय डिपार्टमेंटां टोटली फेल झालेली आसा मायनिंग फेल एड्युकेशन फेल PWD फेल होम डिपार्टमेंट टोटली फेल झालेले आसा आयज अक्षरशः भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आसा ते आयज आमची जंगलां रानां शेतां डोंगर न्हंय बांय झरे वेळे वेनग्रुव्ज हे सगळे काबार करपाक उठलेले आसा सो हांव गोंयकारांकडे परत एकदा म्हाजी कळकळीची विनंती पांयां पडटा तुमच्या नाक रगडटा भायर सरा हे पर्यावरण जर ना सोंपतले आमी जुवारी नदी कोळशान काबार केली मांडवी नदी कसिनोच्या पोल्युशनान काबार केली तेरेकोल नदी सँड एक्सट्रॅक्शन करून काबार केली हे नदये हेंच्यांनी काबार करून सोडलेले आसा आणि इन फ्युचर अशे जर मेगा प्रोजेक्ट्स येवपाक लागले अशे जर दोंगरांचेर प्रोजेक्ट्स येवंक लागले अशे जर हे तळये काबार जावपाक लागले आमी उदकाक पादेशीर जातले आणि उदक आयच्या डे टू डे लायफान व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या श्रीमंत लोकांक दिल्लीच्या हरियाणाच्या ह्या लोकांक उदीक मेळटले 24 वरां आणि आमकां गोंयकारांक 1 वर उदीक मेळटले जर उदीक जाय जाल्यार भायर सरा आणि ह्या असल्या घाणेरड्या कृत्यांचो निषेध करा देव बरें करूं.